Ako si Maria Concepcion Bongola, Municipal Agriculturist of LG Valencia. Dako na mo kayong pasalamat sa Provincial Government of Bohol, sa administrasyon ni Honorable Governor Erico Aristotle Amintado, o sa Office of the Provincial Agriculturist headed by Ma'am Lisa Kirog, sa ilang gipasiugda nga Sandugo Agri Fair, kay pinaagi ini nga mga fairs and exhibits, amo ang ma-showcase ang amo mga produkto gikan sa amo ang lungsod sa Valencia. Unya makapaabot pud mi og barato nga presyo dinhi sa syudad sa Tagbilaran. Daghang salamat. Ug hinaot unta nga magpadayon kini nga programa para makapaabot kita og mga barato nga presyo sa atong mga katawhan sa probinsya sa Bohol. Sandugo Agri Fair atong celebrasyon usok sa agrikultura. Nagpasalamat ako sa lungsod Sagbayan sa mga LGU nga naami diri nga boats nga gigama aron pagdala sa among mga produkto Sagbayan ani magpasalamat ako kay daghan kay mga customer nga modula mo diri mamalit sa among mga produkto. So okay ra o ganer ko kutob daghang salamat. Sandugo Agri Fair atong celebrasyon usok sa agrikultura. Ako si Abigail Eliorimo, ang Municipal Agricultural Officer sa lungsod sa Sikatuna, ug mapasalamaton kami nga naka-apil kami niining activity sa tuang Sandugo Agri Fair, ug nagmapasalamaton usab ang atong mag-uuma diin natagaan sila sa kahigayunan nga makapadangat sa ilang mga produkto dinhi ug makapamaligya sila nya makapaambit pud sila sa ilang mga produkto, makapamaligya sa mas barato nga presyo. Sandugo Agri Fair